রাশিয়া থেকে তেল ও অস্ত্র কেনার ব্যাপারে ভারতের উপর পাল্টা 25% শুল্ক চাপিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি 1% পেনাল্টি চাপানো হয়েছে ভারতের উপর। একই সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকে মৃত অর্থনীতি বলে উল্লেখ করেছিলেন ট্রাম্প। এবার ভারতের অর্থনীতি নিয়ে ট্রাম্পকে জবাব দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার 2রা জুলাই বারাণসীর সভা থেকে মোদী জানান, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে খুব শীঘ্রই উঠে আসবে ভারত। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে শনিবার এই মন্তব্য করেন, উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের অর্থনীতি মৃত বলে উল্লেখ করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম না নিলেও তার এই দাবিকে রীতিমতো নস্যাৎ করলেন নমো। ভারতের অর্থনীতি সঠিক রাস্তাতেই রয়েছে বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে একাধিক দেশের উপর শুল্ক আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই টালমাটাল আবহেই মোদী বলেন, ভারতকে তার অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। স্বদেশি জিনিসপত্র ব্যবহার করার উপরও জোর দেন মোদী। এদিন নাম না করলেও ঘুরিয়ে যেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেই জবাব দিলেন মোদী। তিনি বলেন, বিশ্বের এই অস্থির পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে যা করার তাই করছে কেন্দ্র। তার সংযোজন প্রত্যেকটা দেশে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চলছে। ভারত এবার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হতে চলেছে, ফলে আমাদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। আর তা যদি ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়, তবে তা আরও সজাগ থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয়দের তৈরি জিনিসই আমরা ব্যবহার করব। আমাদের লোকালের জন্য ভোকাল হতে হবে। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे।
প্রসঙ্গত ভারতের অর্থনীতি নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে একটি বিস্ফোরক পোস্টে তিনি ভারত এবং রাশিয়াকে একসঙ্গে নিশানা করেন। ভারতের অর্থনীতিকে মৃত অর্থনীতি বলে কটাক্ষ করে ট্রাম্প বলেন, এই দুই দেশ একসঙ্গে মিলে নিজেদের অর্থনীতিকে আরও তলানিতে নিয়ে যাবে, তাতে তার কিছু আসে যায় না। তার এই মন্তব্য ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ভারত রাশিয়াকে একযোগে কি করে তিনি এইভাবে বিদ্রুপ করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ট্রাম্প হয়তো জানেন না যে ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। গোটা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ অর্থনীতি হিসেবে উঠে এসেছে ভারত, আর মার্কেট এতটাই রিচ যে বর্তমানে ভারত ইনভেস্ট ও ব্যবসা করার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে। সেখানে কিনা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলছেন ভারতের অর্থনীতি মৃত। আর তিনি যে কথা বলছেন, তিনি নিজের দেশের মার্কেটের অবস্থা দেখেছেন কি? বর্তমানে আমেরিকার শেয়ার মার্কেটে ধস লক্ষ্য করা গিয়েছে। আর এরপরে কিন্তু পাল্টা মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাম না করে তিনি উত্তর দিয়েছেন, কি বলেছেন শুনুন। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।